atong upat ka mga prinsipyo atong to siyang buhaton kay naglantaw kag kausaban. Kausaban. Gusto mo mong kausaban? Ha? Ang kausaban dili dali, dili diha-diha, dili instant hinay-hinay. Usa ka na ka-process. Transition process. Usa ka proseso hinay-hinay. No? Naglantaw kag kausaban sa unahan. Unsa man nga kausaban, sir? Kausaban nga ecological. Kausaban nga sosyal. Kausaban nga economic. Unsa man na sila, sir? Una, ecological. Unsa man nga kausaban nga ecological. Ating gitawag balance ecosystem. Tungod kay sa ako nagikaingon niyo sa una, ang atong kinayahan wa na mabalanse. Wa na mabalanse, no? Tungod sa itong binuhatan kasi kita gamit og kinikal sa pagpanguma. Sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, iyang gihimo ang kalibutan nga balanse. Kung unsa ka naghana ang kaaway mananap, maupod ang amigong mananap. Kay balanse man. Pero tungod lagi sa itong binuhatan kasi kita gamit og kinikal, wa na mabalanse. Muna gusto tag kausaban nga ipabalik nato ang pagkabalanse na ini. Ipabalik nato ang pagalikod sa atong kinaiyahan, no balance ecosystem, no?